An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han simana han Pasko han pagkatao ni Jesus. Kinuha adidahan ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, siyahan nga kapitulo, ika napulo kag siyam tubtubhan karuhaan kag walo nga bersikulo. Nagsugo ang mga punuan nga Hudiyo didto ay Jerusalem hingkapadian ngan mga Levita hinpagpakianakan Juan kun hinuhiya warahiya maglirong kundi nagsumat hinwaray lipod-lipod diri ako an Mesiyas nagpakiana liwatira hinu ka man ngayan hi Elias ka ba diri ako hiya nagbato ni Juan. Ikaw ba ang manaragna? Nagpadayon hinpagpakiana hira, diri nagbaton liwat hiya. Anagsiring hira iya, sumati kami kon hinu ka, basi maig sumat namon, han nagsugo haamon. Ano man animo, ikasisiring mahitungod ha imong ahaw. Binaton hiwan pinaagihin, pag hinabi niya, han siring ni Isiyas an manaragna. Amo ako ini ang tingog hinusa nga nagiginuliat didto ha kamingawan. Tadunga andalan nga agian han Ginoo. Ang mga tao nga kinsugo han mga Pariseyo nagpakena kan Juan. Kay ano nga nagbubunyag ka man kung diri ka man ngayan ang Mesiyas o Elias o ang manaragna. Nagbaton ni Juan, nagbubunyag ako hintubig kundi may usa di dahayo nga diri niyo kinikilala. Masunod hiya haakon, kundi diri nga ni ako takos, bisan hin paghukas san iya sandalyas. Nahinabuhi ni nga tanan, didto habitan niya, sinirangan nga dapit han salog han Jordan, din namumunyag hihuwan. An maupay nga sumat han aton dayon nga kataluwasan, pakimayaon ka Ginoo. Karayag ko maghatag haiyohin maupay nga bago nga tuig kay aton palagid sa linurog ang pagbalyo ang tuig kakulop diin aton ginsalinurog gihapon ang pagkairoy sa Dios ni Maria Santissima. Sanglit maupay nga bago nga tuig haiyo nga tanan sugad man maupay nga pagsalinurog han kaadlawan han pagka iroy sa Diyos ni Maria Santissima. Anaton ebanghelyo yan ang adlaw, siyahan nga Biyernes han tuig 2026. Naghihinabihin usa nga maupay nga pagpakilala kung ano ang maupay nga paagi hinpagin sumurunod kan Jesus. Dida naton makikita ini han kinabuhi ni San Juan Bautista. Han iya pagpasabot nga nakilala gud hiya han iya kalugaringon. Ug ang pagkilala ni han iya kalugaringon waray niya aglirong-lirong, waray hiya paghimo hindamo pa nga pasangilan, pero kinita niya nga diri hiya ang Mesiyas, diri hiya ang manaragna, diri hiya hi Elias, pero hiya may da misyon, mahitungod han pagkanhihan Mesiyas, pag-andam han pagkanhihan Mesiyas, nga angay naton sugod sumdon, ug aton pagsubaron, ang pagin maupay nga pagkatao ni San Juan Bautista. Ano sa nga tao nga karuyag sumunod kan Jesus, ansyahan buhaton niya amo ang pagkilala kon hinuhiya. Diri la pagkilala pero ang pagkarawat kon hinuhiya. Angay naton kilalon nga hikita mga hinimula sa Dios. Diri kita Mesiyas, diri kita ang magtaralwas. Waray naton iba nga buruhaton kundiri ang pagsunod kan Jesus. Ang ginbuhat ni San Juan
usa nga modelo hinpagin sumurunod ni Jesus. Kinilalahihan niya kalugaringon, sanit maaram hiya kung ano ang iya misyon. Di dahil nga bago nga tuig, mga kasangkayan ko ug kabugtuan kan Hesukristo, nga namamati hininga akon haliputay nga pag-ino-ino ug pamalandong hininga ebanghelyo nga ginsurat ni San Juan. Usa nga angin naton buhaton base kita maging aktibo, maging makusog nga mga instrumento han pagpasamwak, han maupay nga sumat, may tungod han tuddo ni Jesus, amuan pagkarawat han aton kalugaringon. Ang tao hinimo ulahan Diyos, ug didahan pagbunyag ihaaton nga mga hinimo sa Diyos, nagiging miyembro kita han singbahan. Ang singbahan nga amuan komunidad nga nagsusunod ka ni Jesus. Ngan diri ila nagsusunod ka ni Jesus, nga nagbubuhat han mga mando ni Jesus. O ini nga mga mando ni Jesus, wala iba kundiri amuan paghigugma hakada usa han aton igkasitao, sugad han paghigugma ni Jesus han aton haiya haaton nga tanan. Mga kasangkayan, ini nga mando ni Jesus aton mahihimo, didahan aton pagsunod han mga tutdo han singbahan haaton nga amuan gintubyanan ni Jesus, hin pagwaydong, hin paggiya, hin pagtudlo ka aton han kamatuuran. Ngan kita nga tanan nga mga hinimo sa Dios, ngan mga binunyagan nga naging miyembro han singbahan, kabugtuan ni Jesus ug mga anak han Diyos Amay, didahan aton pagsunod haiya, may da naton mga misyon gihapon. Ang gidadakoy naton nga misyon, amuan pagkilala han aton pagin mga Kristiyano nga Katoliko. Ug ikaduha ang pagpahayag, pagpahabsamtang, ug pagpaangbit hininga aton kinarawat nga pagtuo, nga dahan aton tagsa-tagsa nga pamilya, nga dahan aton mga kasurukan, nga dahan aton mga anyaw, nga dahan aton mga komunidad, didahan aton parokya, didahan aton dioceses, ug didahan aton pagsunod han mga tudlo ni Jesus, base mahipadayon naton ang aton misyon bilang mga anak sa Dios. Mga kasangkayan, tuguti ako ngahaw niyo hin paghatag hin katalahuran ha iyo didahingi nga bago nga tuig han 2026. Maupay nga bago nga tuig ha iyo nga tanan.